लाज करछु एते को देखा शाबाश अरे मुह टिके देखा तू झियोटे न पुअटे अरे तू पुअटे हेलो गाइस एबे टाइम हेची 6 समथिंग एबे जिया टिके मॉर्निंग वर्क करिया आज शेड्यूल बहुत किसी काम अच्छी उठिकी मुझे आसली मॉर्निंग वर्क करूँ टाइम समथिंग 6टा होती आज तो बहुत किसी काम अच्छी जानू जानू जानी वीडियोटा पूरा देखिले हम कैमरामैन में बाहर या डेली जाऊनु एक्सरसाइज गर्नु बस्छु ए कोडिया यसो बेलामा मर्निङ वार्क इन्स्ट्रुमेन्ट हेर्छु गोटियार करी बुझ्नु सब निज निज काममा व्यस्त यहाँ पिला हुन भाइ ये आमर कुन्नी कैमरामैन हाय करते ये आम कैमरामैन ये आसला जाऊँ जो वीडियो कंटिन्यूअसली मुझे कर इंस्टा पोस्ट करे से जगह आम देखिया पोस्ट कर वीडियो करे बैकग्राउंड ओवरऑल सब देखिया
ভিডিওটা করে সব প্রকার এটি সব প্রকার সুবিধা ଆପଣ ବସିବେ ଖାଇବେ ବୁଲିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରିବେ ସବୁ କିଛି କରିବେ ମୁଁ ଆସିନି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଟୋଟାଲି କରିବାକୁ ଆସିନି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆସେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ପୁରା ଛୋଟିଆ ପାର୍କ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ଏ ପିଲାକୁ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି ସେ କେଡ଼ିଟେ ପିଲା କ'ଣ କେତେ କାମ କରି ପକଉଛି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନାଁରେ ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ କାମ ଦାମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବନ୍ଦ କରିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି ବସିକି ହସୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଯାଅ ଇଏ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବୁଲି ବୁଲି ହତାଶ ମୁଁ ଆଜି ବାହୁବଲି ହେବି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିଲିଂ ମାରିବେ ଟିକେ କହିଲେ ହଁ ଚିଲିଂ ମାରୁଛ ନା କ'ଣ କରୁଛ ସେଠି ପାର୍କକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ ଇଏ କେଉଁ ରୋଡ଼ କମେଣ୍ଟ କର ଚୁଟି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଯାଇଛି ଇଏ ହେଲା ଆମର କେଉଁ ରୋଡ଼ ନୁହଁ ଆମର 18 ନଳା ଏଇଠି ଗଲ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଆସ ରୋଷେଇ କରିବା ଆମେ ଚାଲୁ ସଉଦାପତ୍ର ଆଣିବା ଦୋକାନରୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଯିବୁ ବଗିଚା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଗଲା ପରେ ସେଠି ହବ ଆଉ ଦେଖିବ ତମେ ତାପରେ ସବୁ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିକି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଯାଉଛୁ କୁଡ଼ିଆଘରକୁ ଏଠି ରୋଷେଇଟା ହବ ଆଉ ଆସୁନି ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଏଇଠି ବି ସେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଉପରେ ଆଇଲାଣି ହେରି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲୁ ଟିକେ ପରିବାପତ୍ର ସଉଦାପତ୍ର ନେଇକି ଯିବୁ ସଉଦାପତ୍ର ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛୁ ଏବେ ଖାଲି ପରିବାପତ୍ର ଟିକେ କିଣାକିଣି ହବ ତାପରେ ଗୋଟେ ନିଧୁମ ମସ୍ତି ହବ ଆଉ ଖାଲି ୱେଟ୍ କର ଆଉ ଦେଖ କି ମସ୍ତି ହେଉଛି ସଉଦାପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ପରିବାପତ୍ର ନେଇକି ଆଇଛୁ ସେ ଏଇଠି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ସେଠି କହିଲେଣି ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଛି ଦେଖିବାକୁ ପରିବାପତ୍ର ଏଇଠି ସେ ଧରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଏ ହଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଡ୍ରେସ୍ଟା ତମେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କାହା ଭିତରେ ବସିକି ଦେଖ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ରହିଛି ସେଠି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ରୋଷେଇ ଭାଇ ବସିକି ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି ଚୁଲି ଲଗେଇକି ଅନ୍ନଟାକୁ ବସେଇଲେଣି ଆମେ ଏଇଠି ନେଇକି ଆଇଲୁ ଏଇନେ ଆଉ ସବୁ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ତାପରେ ଏବେ ଯାଉଛି ଚିକେନଟା ନେଇକି ଆସିବି ଚିକେନଟା ଆମ ସାଙ୍ଗ ଦୋକାନ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବେ ଇଏ ହବ ଇଏ ହେଲା ସାଙ୍ଗଟାର ଦୋକାନଟା ଯାହାର ଚିକେନ ନେବାର ଅଛି ସବୁ ଏଇଠିକି ଆସିବ କମ୍ ରେଟ୍ ମିଳିବ ପୁରୀ ମାର୍କେଟରେ ଦୋକାନ ବିକାଶ କୁମାର ଭାତ ଗାଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ରେ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା ପୁରୀରେ କେଉଁଠି ଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରନି ପୁଣି ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଚିକେନ ଭାଇ ରେଡ଼ି ଘରକୁ ଯାଉଛି ଘରଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଗାଧୋଇ ଆସିବି ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ଦେଖିଲା ସକାଳଠୁ ଉଠିକି କାମ ଚାଲିଛି ଚାଲି ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ କେତେ କାମ ଅଛି ହେଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନିଧୁ ମସ୍ତି କରିବ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପୁରା ଆଇଲି ହେରି ଆଉ ପୁରା ହେଭି ଗାଳି ଶୁଣିଛି ଘରେ ତ ଯାହା ଗାଳି ଶୁଣିଲି ସକାଳୁ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲାଠୁ ମାନେ 6ଟାରୁ ପୁରା ଗାୟବ
तापर एठी हैला सब देकी भी एठी केही गोटे नांदी जण पिला हम दी भाई अछंती बोली खाली गेरे 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 पूरा कान पूरा तद्रुप होइलानी जल्दी 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 पळै एठू मते नाही पुणी सुनिया पड़ियो हो बाटे जाई सेठी हम देखा हवा कौन होती हो अरे वो करी वो एना का ऑन करली बिजरा तो ताती की छिनछत रही मो हाथ ये हलानी आ गोटे कला कपड़ा दे दे भीतर पुरै देइछ हाथ फटका हला ये महाशय खाली शो को ये किछि रोसिया नुह ये खाली वीडियो रे आसीए बोली शो को गोटे लेग पीस देखैबे एठी दे सेति आउ किछि नाही मते कहले मोर गोटे वीडियो टे कर दे मु रहउची खाली लेग लेग चिकन खाली लेग खाली गोटा गोटा कि खाइबो जल्दी जल्दी आसो ले जा ले जा साइड रोसई होउची हेल्प करिया आसिले कहले मो चिकन आंकर एलर्जी पूरा सरू सरू करी काट गोल गोल करी सरू सरू करी काटिबो न मते कहबो मु सिखै देबी टिके हेल्प करिया हेल्प बय ये हमर मिडिल क्लास होय तांकर ये सब जमी तांकर चासी पिला ये खाली किया भाषण मारे किछ नहीं ये हमर भाषण मारा पिला बहुत परिश्रम करिन सारा दिया भक्त ये टोटल ये चासी होय ए पर हम कैसे लागी एडा कोन भेंडी मंजी एडा धनिया पत्र जेते सब जहा दरकार हमर बलिया पत्र मुळा से पडे जहा खायर अछि कांटेक्ट कर मते हम मिलियो तो सुलभ मूल्य मिलियो आ माछ भी चास होछि जल्दी जल्दी लाइक कमेंट कर दे हम मिलियो फिर हाथ रे तैयार रही ये हमर मिडिल क्लास विकास तैयारी हंती देखो हेडी कुड़िया घर तैयार रही केवल रोसई पई खास जते रोसई हम सब तक ब्लॉग वीडियो सब एठी आसीबो देखि दिया हमर एटा पानी भीतर हारी हला पैंट आउट टेक देई हारी पैंट खोल दे हाथ धरी पळया कस पानी आइलेनी गो ये देबे बेली से माने एठी एई रास्ता भीतर आसीबे मु बहुत सतर्क सहित जाउची किंतु बाहुबली तांको ड्रेस खोल देले काले पड़ी जीव ड्रेस रे दाग टी लागि जीव पानी दे बची बची लाइलेडी दोसे भाई बिला केते पैसा मोरी काहे बोली बोली बची तो बाहु बोली देखो देव सारा काटू आ पछे से बिला तो पछे साधु बिला मम्मी अडी जाऊ और कहि जी ये मम्मी अडी छुआ आ के पछे वाला भाई बनाली एडी कोच वाली केंदे पके सेम जासो जल्दी जल्दी जासो वीडियो सॉरी बोली सब रेडी गेला लोक कदली पत्र रे खिया सालड एडी ये आरजे सीला सी तो विकास है ये मिडिल क्लास विकास ये चलला एमती तो रोसई खाए पे चलला खाए नो कम्प्रोमाइज खाए कम्प्रोमाइज धन साहेब खाए नो सौल शिकारी एसएसटी खाए पे नो कम्प्रोमाइज खाई सारा पर तुम मोर देखा है आम खाइलु तो फुल करके खाईदेली एमान खाया सब जिते खाऊ सी देख के खाऊ तार सब तक थुआई विकास सेपटे आम देखी सारे पूरा पेट फुल से बेला पूरा एका खाईदेला सबुतक चाटिदेला सालड ये सबुतक मो मोर नहीं मो मांस नहीं खाईदेला देख पूरा देह हाथ पूरा झिमझिम झामझम ये गछ भीतर लॉलीपॉप खाइबे बोली तीनटा कहले सी फोन धरी बिजी विकास आम सफा सुतरा टे करदे सब सरीगला खा पीओ सैला मजा मस्ती पूरा निधुम होती वीडियो तो पूर्व देखते ये लास्ट लॉलीपॉप मु छोट पिला लॉलीपॉप खाऊची आज ब्लॉग शेष सरी नहीं अच्छी रास्ता जाऊँ से बाहर आऊँगी बाहरटा देखिया नाचिया कि आस समस्त मिसी नाचिया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करदेव ओरिजिनल स्टार नेक्स्ट वीडियो आस 2-4 दिन भर।